Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. As I said in the last week, you have new material. Exactly, that is same with the last week. That is about life cycle, and then now we have life cycle of fish. So for you all, surely you have the book. You can open your book on page 126, 126, 126, and then this is life cycle of fish. So basically, life cycle of fish, it is same with the others. There are three life cycle of a fish. The first one, that is egg, and then young fish, or we can say that young fish caught will by fry, like this one. This is one fry. You can look at this one, fry. Young fish called fry. Jadi ikan yang masih muda kita sebutnya dengan fry. Not fried chicken but fry ya. And then after fry become adult atau dewasa. Jadi semua ikan sama ya. They have three stages of life cycle. Mempunyai 3 life cycle. Telur, terus fry, kemudian adult. Dari adult ini nanti akan menghasilkan, bereproduksi lagi, menghasilkan telur. Nah, nanti muter terus. Ini ya yang pertama ya. You have to pay attention to this one. Fry. Young fish called fry. So if there is a question, what do we call with young fish? So the answer is fry. Apa yang kita sebutkan untuk bayi ikan atau ikan yang masih muda, kita menyebutnya dengan fry. Okay. The next one is life cycle of amphibian. So life cycle of amphibian, there are 3 stages of life cycle of amphibian. The first one, of course, egg. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, semua makhluk hidup yang tidak mempunyai telinga, of course, they are laying egg. Pasti mereka bertelur ya. Jadi semua makhluk hidup yang tidak punya telinga atau telinganya itu kecil, ketutup, bahkan tidak ada, itu mereka pasti bertelur. Contoh apa? Burung, terus kemudian kecoa, kemudian belalang, dan ini namanya amfibi. Amfibi biasanya kita keseharian kita pasti melihatnya katak atau kodok. Okay, there are 3 stages of amphibian life cycle. The first one is frog eggs, telur, and then larva. We call it bilarva. The second stage is larva, or we can say tadpole. We can say tadpole. Tadpole here, like this one. Tadpole. Sebenarnya sama sih ya sebutnya. Kita menyebutnya dengan larva juga. Cuman ini ada istilahnya. Istilahnya itu adalah tadpole. And then kemudian tadpole become adult frog. Adult frog and then produce egg and then become tadpole and then become adult frog and then produce egg again. Nah, jadi seperti itu, muter-muter terus. 3 stages of amphibians life cycle. Only 3 stages. Egg, and then larva, or we can say tadpole, and then I'm so sorry. You can see this one. Okay. The first one is egg, larva or tadpole, and then the next is adult frog. So, okay.
The next one, we have life cycle of reptile. Same with amphibian and then also fish. So reptile, they has no ears. So actually, surely they are laying eggs. Nah, sama seperti yang sebelumnya, seperti ikan dan juga amfibi. Jadi reptil itu mereka tidak mempunyai telinga ya, bahkan telinganya nggak kelihatan, bahkan hilang, bahkan nggak ada. Jadi mereka akan bertelur. The first one, 3 stages of reptile life cycle. The first one, egg, also, yeah. And then young, sama ya. Sebenarnya hampir sama sih penyebutannya. Young and then adult. Egg, young, adult. Egg, young, adult. Kalau Mister bisa tulisnya seperti ini. Egg, and then young, and then adult. Egg, young, adult. Nah, seperti ini. Sama seperti yang tadi sebenarnya. Seperti yang ini. Egg, young. Larva ini kan sebenarnya kan young ya. Cuman kita menyebutnya larva karena dia bentuknya seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti larva, bukan seperti anak atau bayi makhluk hidup pada umumnya. Dia bentuknya seperti ini, kecebong. Kecebong. Oke. Nah ini ya tentang reptil, egg, young, adult. Egg, young, adult. So the next one is about life cycle of bird. Life cycle of bird, same with the others. Egg, and then young. You can see this one on page 129. Egg, young, adult. Egg, young, adult. Young these we can say we also say chick. Chick karena ini ayam ya, karena ini ayam, jadi kita menyebutnya chick. Atau kalau dulu kita punya apa namanya, ya sama sih ya. Kalau burung juga namanya chick, karena ini anak burung walaupun anak ayam menyebutnya kita chick juga. Egg, young, adult. Egg, young, adult. Sama. There are three stages of bird life cycle. Punya 3 life cycle juga, siklus kehidupan. So the last one, it is about life cycle of mammal. Life cycle of a mammal. Jadi unik di sini, life cycle of mammal, there are only 2 stages of life cycle. Mereka hanya mempunyai 2 life cycle, 2 siklus ya. Ada young and then adult. Young, adult, young, adult. Yang di sini kan kalau muda, ini artinya kan muda ya. Muda di sini kan bisa berarti dia bayi, terus kemudian balita, kemudian kalau di manusia ya bayi, balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja. Nah ini masuknya young. Kemudian kalau sudah menjadi adult, ini adult sudah dewasa. Dewasa dalam artian kalau manusia maybe around after 20 years old, setelah umur 20 tahunan, dia bisa dikatakan adult atau dewasa. Tetapi kalau yang di dunia hewan, nah ini kayak singa, gajah, elephant, lion, tigers, and then also the and so on, kita menyebutnya young dulu, and then adult. Yang di sini ini anak, dia anaknya, kemudian become adult lion.